Saimu Tral, the historical village of Tral, which set a wonderful example by maintaining the Sikh-Muslim brotherhood. ये गांव मैनत्राल से 6 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 31 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये गांव तालीमी, माशी, सकाफती, खूबसूरती, माहौलियाती, तमादनी गोया हर लिहाज से बहुत आगे है। इस गांव के टॉप पर हमारे सिख भाइयों का एक अजीम गुरुद्वारा मौजूद है, जो कि गुरुद्वारा टिब्बी साहिब के नाम से मंसूब है। इसके अलावा इस गांव के टॉप पर एक खूबसूरत और दिलकश शहद अफ़ज़ा मुकाम भी मौजूद है। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर सईमू त्राल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 14 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक हिस्टोरिकल गांव में जिसका नाम है सईमू त्राल। तो इस गांव ने हमेशा से ही सिख मुस्लिम भाईचारे की एक जिंदा मिसाल कायम रखी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गाँव की हिस्ट्री और साथ ही साथ इस नाम के बारे में जानते हैं। ये गांव त्राल के जनूब मशरक में 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। ये इलाके त्राल के चंद बड़े गांव में शुमार होता है। जंगल के दामन में वाक़ा होने की वजह से झाड़ियों, पेड़ पौधों और कांटों के सिवा कुछ न था। जहां पर आज शेर गोजियों के चंद घराने शौकत पजीर है, इसी जगह झाड़ियों में एक चश्मा था। क्योंकि चश्मे के पास एक ही बड़ा कांटेदार पौधा था, जिस वजह से इस जमाने में चश्मे को कर्णनाग कहा जाता था। इसी जमाने में एक रहनावारी श्रीनगर से सोमनाथ नामी एक पंडित जी अपना घर छोड़कर इसी चश्मे के पास रहने लगे और कुछ मूर्तियां लाकर चश्मे के पास रखी, जिनकी पूजा पाठ किया करता था। इसके 3 बेटे जियाराम, फतेहराम और आकेराम थे। बाप की वफात के बाद तीनों भाइयों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद इन्होंने अपने बाप के नाम पर इस जगह का नाम सोमवन यानी सोम का जंगल रखा, जो बिगड़ते बिगड़ते सईमू बन गया। जियाराम, जो शेख जियाउल्लाह के नाम से मशहूर थे, इसी गांव में रहे। सईमू में आजकल इसका एक बड़ा खानदान जिसको शेखपुरा कहा जाता है। दूसरा भाई मरहमा बिजबिहाड़ा में शौकत पजीर हुआ, जिसका वहां पे एक बड़ा खानदान है। और तीसरा भाई लाहौर चला गया। इसके बाद हम लोग इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जानते हैं। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 343.2 हेक्टेयर्स। गांव के मशरिक में कोयल शिकारगाह रटसुना, मगरिब में गफग्राल और लौड़ियार, शुमाल में हरदमीर और जनूब में बूसू कमला का एक खूबसूरत जंगल मौजूद है। अभी हम लोग इस गांव के महलों के बारे में बात करते हैं। बुनियादी तौर पर सईमू के सिर्फ 2 ही महले हैं, जिसमें से सईमू बाला और सईमू पाइन। अलबत्ता सईमू पाइन के कुछ महले हैं, जिनमें से शेख मोहल्ला, गुल्ली महला, तुमरी महला और पंपोश कॉलोनी का भी जिक्र है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद है 6, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजिया जामिया मस्जिद सईमू त्राल। इसके बाद मस्जिद अल नूर, जो कि गुल्ली महला में मौजूद है। कभी तो किस्मत खुलेगी। इसके बाद मस्जिद शेखपुरा, इसके बाद मस्जिद तकवा, इसके बाद गोरी महल्ले में एक जामिया मस्जिद, दर नबी पर पड़ा रहूंगा। इसके बाद पंपोश कॉलोनी में एक मस्जिद। इसके अलावा गांव के बाहर गोजर बस्ती में एक मस्जिद पाक मौजूद है। मस्जिद पाक के साथ साथ यहाँ पे एक ईदगाह भी है। गांव में एक मरकज़ी ईदगाह मौजूद है, जहां पर लोग ईद की नमाजें अदा करते हैं। तो मस्जिदों के अलावा इस गांव में हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा और साथ ही साथ 2 धर्मशाला भी मौजूद है। इस गांव के पहाड़ के टॉप पर एक गुरुद्वारा है। जब हम यहाँ के कुछ बाशिंदों से मिले तो उन्होंने कहा कि ये गुरुद्वारा सनत मंगल सिंह जी पूंछ नंगारी साहब के नाम पे है और इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा टिब्बी साहिब है। और गुरुद्वारा टिब्बी साहब का ताल्लुक 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से है। इसके अलावा और एक गुरुद्वारा जो कि हरपुर में मौजूद है। इसके अलावा और एक गुरुद्वारा जो कि गुरुद्वारा सिंह साहब सईमू पाइन के नाम से मंसूब है। तो अभी हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में बात करते हैं। कुछ अरसे तक पहले गांव में काफी चश्मे मौजूद थे,
لیکن سخت خشک سالی کی وجہ سے تقریباً سارے کے سارے سوکھ چکے ہیں۔ البتہ ان میں سے کچھ چشمے ابھی بھی موجود ہیں، جن میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے آبی زمین کے پاس ایک خوبصورت چشمہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جنوب میں پہاڑ کے دامن میں ایک خوبصورت اور میٹھا پانی کا چشمہ بہتا ہے جو یہاں کی آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چشمہ جو کہ گوریون مسجد کے نزدیک موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے شمال میں ایک نالا بہتا ہے جو کہ وات الآر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یہاں کی آبی زمین کو سیراب کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی نہر جو کہ زیر تعمیر ہے، جو چھچکور سے ہاری اور آگے سیمو تک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں کتنے سکولز ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد ہے 2، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ بائز ہائی سکول سیمو ترال، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول سیمو ترال۔ سکولوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں جموں اینڈ کشمیر بینک بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ آفس سیمو ترال بھی موجود ہے۔ پوسٹ آفس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ڈسپنسری بھی ہے۔ ڈسپنسری کے ساتھ ساتھ خدمت سینٹر، CSC سینٹر اور اس کے ساتھ فوڈ اینڈ سول سپلائی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں جل شکتی محکم ڈپارٹمنٹ آف PH بھی موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سپورٹس کی بات کریں گے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کھیل کود ایک لائف کا ایک پارٹ ہوتا ہے، مین پارٹ ہوتا ہے لائف کا۔ تو اگر ہم لوگ اس گاؤں کی بات کریں تو آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت گراؤنڈ ملا ہے ضرور لوگوں کو، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کتنا دور ہے، مطلب گاؤں اور گراؤنڈ کتنا دور ملا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے میرے پیچھے کہ جنگل، بالکل جنگل کے دامن کے پاس ان کو گراؤنڈ ملا ہے۔ اور ریسنٹلی یہاں پہ اس گاؤں میں انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک بچے کو کوئی جنگ اٹھا کے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد بدقسمتی کی وجہ سے اس کی ڈیڈ باڈی رسی ہوئی تھی۔ تو میں اپنے اس چینل کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس بات کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ان لوگوں کو آسائش ہو جائے کھیل کود میں اپنا نام روشن کرنے میں۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا عام پیشہ زمینداری ہے۔ زرائع زمین کے علاوہ گاؤں کے کافی رقبے سیب، اخروٹ کے باغات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مویشیوں کو چرانے کے لیے زمین کا بہت بڑا رقبہ پہاڑ کے دامن کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ آپ کے سامنے جو یوٹیوب پر کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے IEMM کلاسز۔ تو مہربانی کر کے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بھائی کو سپورٹ کیجیے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں کے اہم شخصیتوں کے بارے میں۔ اس گاؤں نے کئی اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے، جس میں سے راول سنگھ، ڈاکٹر نیلوفر، ڈاکٹر موہن سنگھ، ڈاکٹر شبیر احمد، ڈاکٹر غلام محمد بٹ، ڈاکٹر جوگندر سنگھ، ماسٹر کلمت سنگھ، حاجی شیخ علی محمد، ماسٹر عبد الرحمن۔ اس کے علاوہ ہمارے ترال کی پہچان دا عمر، آپ سبھی لوگ اس کو جانتی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سرزمین نے کئی اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیمو پائن سے ایک سڑک گزرتی ہے جو کہ آدھا کلومیٹر لمبی ہردمیر کے مقام پر اونتی پورہ ترال روڈ سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پختہ سڑک چھچکور ترال سے ہوتے ہوئے اس گاؤں کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ سومو سٹینڈ سیمو کے پاس سے ایک سڑک گزرتی ہے جو کہ سیمو کو شکارگاہ روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 3 قبرستان ہیں، جن میں سے ایک سیمو بالا میں، دوسرا گاؤں کے بیچ میں اور تیسرا شیخ محلے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ہمارے سکھ بھائیوں کا ایک شمشان گھاٹ موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔